aren ngak se buku nak pen gambal ngak se adik seli aren daw aren ngak mempersiapkan waya telau ngesing wa kas-kas. Ingat daw aren ngak ngesing wa musik neplas saya buku ho adik seli ki aren aten nak kemkuak esok. Nah, selamat ki ngesing sambil ki ngang gambal. Gambal sia keluan kuat mbai na areng-areng nong sek hun dak ngoi poon hutan daw gap kuat nak belai-belai lia ngeldam ngan gap nong on areng-areng nak sek Allah hanya menwasiu Allah nak kuat atau nak asun kena ni umpama hutan daw alun lengiat gap tena. Gembal lago Allah pisiu. Buku nak an gembal anai Alkitab. Lengah nak mai lawai nai bibia mela men Alkitab. Men Alkitab Allah pisiu mentam. Alkitab bun tentang Allah. Gap wa suhu Allah musang tam suhun. Alkitab bun imo cara supaya tam suhun arang selamat atau lepus men hukuman dosa. Gembal kelau nak ngak Allah nak lengiat gap tena Allah sok kia nak segala macam pon menuk tok gap da bibiah kuat nak nalah tu nak kas ngan Allah tu kia nak Allah tu ju suhun untuk nak mamong bibiah kuat nak nalah tu nak Allah tu nasang kuat nak tu belum kas. Gembal pat Adam gap Hawa. Mengkai nak no ngerane Adam. Gap madoah nak no ngerane Hawa. Adam gap Hawa tu belum kas. Mamai si leda ngerane Taman Eden. Allah tu pisio man alau. Bibiah gua nak mamai leda ni arang alau mune. Kecuali gua nak apun sih ni do alau mune. Daw alau melanggar wak perintah ni alau anukum. Tetapi sitan tu pejuat Adam gap Hawa. Ngak itu Adam gap Hawa tu mun gua nak an larang tu. Adam gap Hawa tu melanggar wak suhu Allah tu. Alau nak dosa. Han Allah tu hukum alau. Adam gap Hawa tu enggak meleda Eden. Tapi Allah tu masih musang alau. Allah tu berjanji masang kihai juru selamat. Na arang nyu dosa alau. Gembal Kain gap Habel. Adam gap Hawa tu ngak maak amai dosa. Bibiah suhun keturunan Adam gap Hawa tu ngak maak amai dosa. Suhun nak kam tuang kejau ni ngerane Kain. Kain nak Adam. Kain mengat man arene Habel. Kain tuang Habel tang teluas. Kain tu nak dosa. Aren man kue pernah nak dosa. Cuma entai masang mengaku Telau, tipan, pejuat, buyang, tai mencuhun. Percaya men matau, gap belu naak, gap nak belai-belai. Tuhan nong senang mendosa. Gambal 6
haruk noh tuh nak pohongan. Suhun nak keturunan Adam makin mahal makin ak. Han Allah tuh menghukum alau. Ngui pohongan hai tang. Beliau hukuman man Allah. Tetapi masih se suhun nak percaya man Allah. Ngeran suhun nuso he no. Allah nuhu noh tuh nak haruk nak pohongan. Nga haruk tuh beliau. No halau panak tuh tai mamai haruk tuh. Noh tuh bon suhun belai tai mamai haruk tuh. Tetapi no ngalau percaya Allah tuh ke hukum alau. Gembal suk ngui puangan. Nga no halau panak tuh tai maharok. Allah malal wa harok tuh. Sien dahas ngan han ngui tuh hai puangan. Bibia he ngenai men ngui tuh. Suhun nak jak ngan tuh masang kitai menoh tuh mamai harok tuh. Tetapi no ngarang karena Allah tuh nggak malal wa harok tuh. Bibia suhun nak se keluar harok tuh. Bibia he luas. Karena alau te percaya man Allah tuh. No halau panak tuh selamat karena alau percaya man Allah. Gembal tije Abraham, Sarah gap nakago Isa. Abraham tuh suhun man keturunan Nuh. Abraham percaya man Allah. Allah tuh berjanji men Abraham agok Sarah bahwa han agok pinak karena menaringe nong agok pinak. Nga agok temajak ngan han agok pinak nak mengkai. Nak nuso agok nak ngerane hee Ishak. Allah tuh berjanji la pang keturunan Ishak. Hai suhun nak penyelamat nak arang wat suhun nak pensela. Hee sela kue men selaki. Gembal Jeptian Nuhu Allah men Musa. Musa tuh pang Abraham ago Ishak. Musa percaya men Allah. Allah nuhu Musa tuh tai taon asun bot. Aso Allah tuh hai suhu men Musa. Mamai gembal unai tengang Musa tuh heleh men bot tuh helawai wa suhu Allah. Allah tuh nuhu Musa tuh bon wa suhu men suhun bungu. Allah tuh supaya bebeah suhun percaya wa suhu Gembal suang. Suang suhu Allah. Belai suhu Allah tuh nak masang kihai men Musa. Se amai gembal unai. Gembal nak menliak bagian aron. Duk kit ko ajong man matau. Gembal nak algua bagian aron. Mamai si minggo 6 daw te nahu. Daw nak su hee daw te nahut. Gape daw tuh untuk te sembayang man Allah. Gembal nak menau bagian aron. Nak harus madi temane. Gembal nak kemenliak nak bagian adia. Duk nungwas suhun. Gembal nak legua bagian adia. Duk hingat sigun suhun. Kecuali sigun ke Arab. Gembal nak menau bagian adia. Duk nekau. Duk masang kila kuat nak suhun. Gembal sih lebih suang. Korban untuk uat sela. Aring belum Abraham ago Musa. Daw suhun nak sela. Allah tuin hu wak jiem. Suhun nuso ngorbankan jiem. Karena menesal aliang sela Sunai nong tamusah wak jiem. Ataupun dak nak belai. Sebagai telnan wat sela. Allah tuin ngahai beliau tam suhun Yesus. Yesus tuh nggak luas
sebagai ganti selak tam. Entong, an mako, an muas. Tetapi aklau dawe helmli belum maksir. Seharusnya tam nak menanggung hukuman utui. Karena tam ngak jak nak selak. Tetapi karena Allah tu ngak musang tam, sehingga hukuman utui la gap tanggung harap. Sehingga tam nak percaya nong tam taluas. Tapi tam la belum nak kes. Dau tam ngaku selak tam gap percaya a Yesus. Bibiah dosa tam Yesus tu ampuni. Gembal agak lebih suang melekat gap Maria. Ini ya cara Yesus tu hai asun tenak ni. Hai mengenap janji Allah man Adam agak Hawa. Yesus tu nak arang wat selak tam asun tenak ni. Suhun 62 ngerane Maria. Masih 62 bay pernah du man mengkai belai. Tu ngak bertunangan man sih mengkai ngerane Yusuf. Asih dawe merikat Allah tu hai man Maria. Melikat tu pisiu. Roh Kudus man Allah tu nuhu ki mimin sih nak mengkai. Nak nutui harus nak ngerane Yesus. Yesus tu nak arang menyelamatkan suhun man sela. Melikat tu kinawa man Yusuf mamai kempene. Yusuf tu nong nak Maria tu tang he pinak. Gembal kelau lebih suang Tuhan Yesus ad ngenak. Kira-kira jeptian alun ngak itu sih lame Maria tu ngenak sih nak mengkai. Madam musok ya melikat tu hai man kelompok gembala nak jaga kadeng gap jiem alau. Melikat tu nak wa madam munai juru selamat nak Allah janjian ngak ngenak. Ngerane Yesus. Yesus tu nak arang wat selaki. Han gembala tu tadiah Yesus tai madia Gembal 4 lebih suang. Yesus tu ayeng liah suhun biasa. Yesus tu hai puhuang ayeng nak biasa. Mamai gembal kelong sia nak kemenliak. Tam ngang Yesus aringnya umur agak lebih suang tuan. Arang merak tentang Allah man ahli-ahli agama. Yesus tu in bebeah kerana Allah. Mamai gembal nak kelong sia nak kemen au. Tek ngang Yesus ngak berumur kelop puluh tuan. Merak suhun jak. Nak percaya, kena ante percaya man Tuhan Yesus. Tetapi Allah tu nawa Tuhan Yesus Allah Arab. Allah tu masang supaya tam taat awak ra Tuhan Yesus. Gembal mek lebih suang. Belu Yesus nak ajaib. Allah nak tek percaya tu ngerane Yesus. Berkaya kasngan. Yesus lebih berkuasa man hak nak pen matau, gap hak nak pen baca-baca. Ngang gembal nak kemenliak. Yesus tu arang pikas suhun nak petok. Ngang gembal nak algu. Yesus arang ngebeluam suhun nak luas. Ngang gembal nak kemenau. Yesus arang penau asun ngui. Tuhan Yesus tu nak puhuang kuasa Gembal 6 lebih suang Yesus tu enciksa. Yesus tu tegam nak kas, gape nongek pernah nak selak. Yesus tu masang tam percaya man Allah. Tuhan Yesus merak mensuhun bengu, bibiah tam suhun pen selak.
Tetapi hak mengat alo nebob Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tu an toang an meruak an ja. Tuhan Yesus nongek melawan non sebab Tuhan Yesus masang menderita ayung uso, sang eso masang naon sela tam suhun nai. Gembal su lebih suang, Yesus an salib. Tuhan Yesus nong sekedar an siksa. Tetapi an mako kejau salib. Tue an salib. Tetapi Allah tu nak bahwa Yesus tu luas menanggung selatam. Tuhan Yesus tu naon sela aren man sela kue. Han sampai luas. Dau mengaku sela gap percaya a Yesus, an selamat. Masa ngaren percaya, gap berterima kasih man Tuhan Yesus, naon sela aren. Gembal tejek lebih suang, hai belum lemli. Ngak Tuhan Yesus luas kejau salib, tuyang-tuyang Tuhan Yesus ngepahak Tuhan Yesus, mamai si pian nak se taong atau. Ngak itu gua pian tu antop man atau pohong. Kalau daw ngak itu meriah mentuyang-tuyang hai apian tu. Tetapi Tuhan Yesus tu nong se atui. Nak se hanya melikat tuong. Melikat tu nak Tuhan Yesus nong se anai. Yesus tu belum lemli. Tang sunai Yesus tu masih belum. Daw sembayang menek, Tuhan Yesus ngesing sembayang Gape masang menolong belum Gembal jeptien lebih suang. Thomas. Ngak Tuhan Yesus tu belum menwak luas. Jak suhun ngang gape beah pisiu menek. Suhun murid ngerane Thomas. Nong se aring Tuhan Yesus tu se. Sehingga ente percaya bahwa Yesus tu belum lemli. Thomas tu nak inai. Sebelum kumbai ien uan anyen pako agui kue ente percaya bahwa Yesus tu ente hai belum lemli. Ngak itu Tuhan Yesus hai mentumas gap hengang anyen uane. Han Tumas tu percaya Tuhan Yesus tu hai lemli belum karena ngak ngang. Tapi Tuhan Yesus tu masang supaya percaya walaupun ente ngang mengutan Arab. Gembal agak perlu. Yesus taon surga. 40 daw ngak itu Tuhan Yesus tu hai belum lemli. Yesus lawai nak sekolah asun bot. Yesus tu nak menalau. Sunai kue hai bau surga. Ngak kue tai. Alau harus bon tentang kue. Man suhun bebea. Alau bon bahwa kue pernah ancalip. Untuk naon hukum sela alau. Bebe hak nak percaya akui selah hak kue ampun. Lukai arang tuat perang-perang men kue surga. Ngak itu nak sekolah Tuhan Yesus tu ngang taon surga tu. Hana gok melikat tu gap nak men nak sekolah Tuhan Yesus. Siah daw lukai Tuhan Yesus tu hai asun tenan. Tuhan Yesus tu ju bebe suhun nak percaya lemli surga. Masang ke alau percaya Tuhan Yesus supaya alau arang tai surga. Gembal agak perlu siuh salib. Salib tu mengingatkan imau musang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nong pensela. Na masang luas kejau salib. Tu masang naon sela tam bebea. Sela aren gap sela kue.
Nga ita luas Tuhan Yesus tu'y hay belum Mesir, gape tuat a surga. Tang sunay selalu sedia menolong suhun nak percaya ahe. Daw te mengaku selak te gap percaya a Tuhan Yesus, han selak te ane wat. Lukai tam perang-perang tuat man Allah tu'y a surga. Gambal agok pelu agok gulan. Tuhan Yesus tu nak wa bahwa se agok gulan. He gulan nak beriang, gape gulan nak soa. Bibias hun aring an ngenak, ngak se agulan nak beriang. Gulan nak beriang nai, te pela hukum mamai pui, nak entai arang andram. Daw se suhun nak percaya man Yesus, nak keleng sing wak suhu lesai man gulan nak beriang, gulan nak soa. Gulan nak soa, te pela belum perang-perang man Allah a surga. Masang kearen percaya man Tuhan Yesus, gap te penau nak agulan nak soa. Daw aren masang, bone man Tuhan Yesus tui inai. Tuhan Yesus kui mengaku kui ngak sela. Kui percaya Tuhan Yesus luas a kejau salib, gap naon bebeah sela kui. Tuhan ampun kui gap ngeluis belum kui. Kui masang tuat perang-perang man Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Daw aren tinang-tinang nawa ayang sok man Tuhan Yesus. Ngebeliau aren nak Allah, gap Allah beliau mam aren. Gembal agok peluk kelau, nak Allah. Daw te percaya bahwa Tuhan Yesus tu luas untuk naon hukum selak-selak te, han te anampun. Tuhan Yesus tu ngeluis belum te supaya kas. Suhun nak ngak in leang unai, nak tinang anbon, suhun nak ngak percaya. Arang nakwal Allah tu beliau mam, gap nakwal nak Allah. Allah tu musang bebia suhun, man segala macam akong gap segala bangsa. Mamai gembal unai, te ngang Tuhan Yesus, sedang nyelak bebia suhun nak percaya menek. Allah masang supaya aren man kui bea percaya man Tuhan Yesus, gap beliau nak Allah. Gembal lagu peluk pat, Yesus gap Nikodemus. Mamai gembal unai, tek ngang Tuhan Yesus, pisio mensuhun nak guru agama, nak ngerane Nikodemus. Tuhan Yesus tu nak wa, supaya bebia suhun arang tai mamai surga, harus mihi welgun Hanya Roh Kudus tuong na arang ngemaang welgun tam suhun. Te Arab nong arang, karena te ngajak nak sela. Daw te mengaku te sela, bahwa Yesus tu na arang mihi sela te, maka Roh Kudus tu mihi welgun te. Nga esok Nikodemus mengaku sela gape percaya bahwa Yesus tu juru selamat na arang mihi sela Tetapi imo menarin, gembal agok pelume, Roh Kudus tu hai. Aring Yesus se asun tenak nai, berjanji akan kihai penolong, men nak sekolah Men ngak Tuhan Yesus tu hai lemli men surga, nak sekolah itu hai pesong, gap sembayang bebia. Makjat Roh Kudus tu hai leh, nak top perang-perang menalau. Roh Kudus hai kuasa menalau, untuk nahu nuan nak Tuhan Yesus tu nuhu. Roh Kudus nak top mamai bebia suhun, nak menyerah orang man Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong gap peselawalau. Roh Kudus tolong alau supaya mengerti wak siu Tuhan.
menolong alau untuk nuhu non na Allah tu mageh. Suhun na ngak percaya, nang usah kau tolong matau-matau na belai. Roh Kudus masang ngan menolong suhun na percaya a Tuhan. Tetapi hanya untuk nahu, non na nuhu Allah tu mageh. Gembal agok 6, penau mamai si ia. Suhun nak entai percaya men Tuhan Yesus, perang mensuhun nak penau mamai keldam. Sebab nong sek pui. Alau tegam talinyo gap temaak. Alau perlu suhun nak arangso, gulan nak kas, gap gulan nak ak. Suhun nak ngak percaya men Tuhan Yesus, perang mensuhun nak penau mamai si ia. Roh Kudus beliau suh gulan uso. Tegam bersedia tolong te. Roh Kudus ngesiih gulan te men siu Tuhan. Gembal agok peluk su, turut wak siu Tuhan. Suhun nak ngak percaya nak Tuhan Yesus. Dawe esok belum ame harus ngemage sang Tuhan. Harus turut wak suhu Tuhan Yesus. Gap mage mamai sembayang. Alkitab tu ngak nawa bahwa suhun tu nak ngak percaya, no ngarang puyat, pitai nekau, no ngarang petang, men matau, gap suhun luas. Harus pesan men suhun nak kas bebea. Gembal agok peluk tejek, hak panak nak ngak percaya. Hak panak nak ngak percaya harus belum ngepejia wak siu Tuhan. Mengkai nak ngak percaya harus musang segune. Ingat ke maduah nak ngak percaya harus musang mengkai. Tek pesegun harus tek papahap aliang belum. Alau harus petuboh nak alau kas-kas. Gap mera awak siu Tuhan Yesus men nak alau. Hak panak nak kas harus sembayang perang-perang seket dau. Gambal agak perlu jeptien musang anyo. Allah nuhu suhun percaya supaya musang suhun bebea. Termasuk suhun nak belu ak menek. Mamai gembal nak kemenliak, tengang agak orang keluar agak embai pitai. Tetapi sunai ngak kas agak meli asal. Mamai gembal nak kemenau, tengang sih suhun menolong suhun belai, nak tegam pitai men suku Suhun nak ngak percaya, harus nak kas mensuhun bebea. Gap masang hai ampun mensuhun nak selak menek. Gembal kelau pelu. Tuhan Yesus nak berkuasa. Mamai gembal unai, tengang agak orang suhun nak tong udua, jimat, gap kadan-kadan keramat. Suhun nak ngak terima Tuhan Yesus, no ngarang menyembah udua, atau kau tolong adukun, jimat, kadan keramat, atau matau suhun luas. Tuhan Yesus deru lebih berkuasa daripada macam kuat belai. Dau aren liak atau tekot, dua kau tolong adukun, udua, jimat, matau suhun luas. Kau tolong Tuhan Yesus. Sembayang menek. Ki bun non ki perlu Tuhan Yesus musang ngan aren. Tuhan Yesus ngesing wak sembayang aren. Gap tipan sedia menolong aren.
gambar kelau peluk sia gak matau. Mamai gembal unai tek ngang lia suhun nak pen matau. Telai gap awet arang petok menek karena matau nak sek mamai tegam ngan. Tuhan Yesus gak matau man suhun uso. Suhun uso hai lemli kas. Matau paksa hai lap man suhun uso. Karena Tuhan Yesus deru lebih berkuasa man matau-matau. Matau-matau tekut a Tuhan Yesus. Aren nong usah sembayang man matau. Daw aren ganggo matau, duok kau tolong adukun. Kau tolong a Allah, a mamai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mesti gak matau-matau so. Gembal kelau pelu agok. Tai men Tuhan Yesus. Matau-matau musuh Tuhan Yesus. Gap musuh suhun-suhun nak percaya. Matau masang suhun nak percaya supaya lipok men Allah. Setan nak suhun percaya supaya tegam pelemana suhun jak wong. Kadan gap kadan-kadan belai. Tetapi suhun nak percaya seharusnya taat gap setia men Allah. Suhun nak percaya nong masang berhutang. Tegam ingat janji Tuhan. Tuai bebiah masang perlu akan ensedia men Tuhan Yesus. Gembal kelau peluk kelau. Daw suhun nak percaya pendosa maksia. Mamai gembalo nai tek ngang suhun nak mangkai. Nak jak nak dosa. Wal wong nak mame tuai hai menek. Kacau madoa. Buyang gap berpuya-puya asang ngak wong itu gap tuyang-tuyang wate han menesal. Hai lemli men mame tuai gap kau ampun. Karena mame tuai musang anampun gap terima lemli. Daw nak selak maksia, kia harus menesal, bertobat, gap mengaku selak men Tuhan Yesus. Tuhan Yesus musang Tuhan Yesus mesti ampun selak Wak siu Tuhan berjanji. Daw mengaku selak hanek setia gap adil. Hanek mengampuni segala selak gap mihi mamai segala kuat naak. Gembal kelau peluk pat liak. Bibiah suhun, kas suhun nak percaya, gap suhun nak mbai percaya. Arang liak. Mamai gembal unai, ngang li suhun nak nektang ne liak. Suhun nak liak karena mun kuat mun nak antai kas, karena mok ngui nak mesap, gap antai pelihara orang Suhun tu kia arang liak karena gak baca, gap gak menmatau. Daw suhun nak percaya tu liak, non nak harus nak sembayang men Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tu mesti ngesing wak sembayang aren. Tuhan Yesus tu pintuan pikas suhun nak pen liak. Daw doktor atau mesin liak arang kia tai nuah atui. Tuhan Yesus arang kia pakai tuah-tuah untuk pikas aren. Tetapi duk tai adukun. Kau tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih pintuan daripada dukun. Gap matau-matau ak. Gembal kelau peluk luas.
Daw suhun nak ngak percaya Tuhan Yesus luas, oange an ngepaha. Tetapi walgune tai a surga karena selae ngak an mihi men Tuhan Yesus. Daw suhun nak mbai percaya Tuhan Yesus luas, oange an ngepaha. Tetapi walgune an hukum amamai pui karena masih pensela. Imo daw aren luas sunai, ngak maange walgun aren mamai segala sela, supaya arang tai a surga. Gembal ke 26 orang Tuhan Yesus. Bibiah sengat orang te pen hu Arab-Arab. Umpamae gutan anyen te ngang, mawa anyen te pisiu, gap gubal anyen te ngesing. Daw se siah sengat nak liak, bibiah orang te in liang liak. Allah tu nak wa bahwa sekat suhun nak ngak percaya, perang ayeng liang sengat-sengat men orang. Gap Tuhan Yesus tekhong men orang tui. Sekat suhun nak ngak percaya, pen hu nak parap. Umpamae merak siu Tuhan, menyanyi, menolong suhun, gap nak belai-belai. Bibiah suhun nak ngak percaya, saksi men Tuhan Yesus. Bibiah suhun nak ngak percaya, harus te tipan menolong. Gambar kalau pelusu pesong perang-perang. Allah nuhu supaya sekat minggu te sedia siah daw men Tuhan. Bibiah suhun nak ngak percaya pesong untuk sembayang, gap menyanyi memuji Allah perang-perang. Suhun nak tinang-tinang percaya arang mera men waksio Allah. Suhun nak ngak percaya harus ingat daw luas, gap daw Tuhan Yesus tui belum lemli, tang lemli asun tenak nai. Gembal kelau pelu teje. Tuhan Yesus tui hai lemli. Tuhan Yesus sunai se a surga. Tapi siah dawe hai lemli asun tenak nai. Daw hai bibiah suhun nak ngak percaya anju a surga. Tetapi bagi suhun nak entai percaya men Tuhan Yesus, akan anwat gap an hukum mamai pui. Ngak siapa arin daw Tuhan Yesus hai sunai. Gembal kalau perlu jeptien nak gua. Men poon te harap hai nak gua. Laan nak entai nak gua, antol antong mamai pui. Tuhan Yesus nak wa orang ayeng atang poon Gap bibiah suhun nak percaya ayeng laan-laan Men suhun nak ngak percaya, Tuhan Yesus harap gua nak kas. Sange agu nuso hai senangan kas sedia menolong suhun meldang gap belum maang. Gua uso hai ngelpung men suhun nak ngak percaya men kuasa Roh Kudus. Belum suhun nak ngak percaya men Tuhan Yesus, harus nak kas daripada sebelumnya. Gembal 40. Bon men suhun belai. Ngak percaya aren a Tuhan Yesus. Daw aren tinang-tinang percaya. Ki bon men panaki bahwa Yesus tui kas ngan. Ki bon men tuyang-tuyang ki bahwa Yesus tui musang alokia. Ki nawa bahwa sang ki tenang. Gape nong ki tekut litai amat tau gap walgun.
Tuhan Yesus ngak sedia anyin a surga bagi aren nak tinang-tinang percaya. Bone mensuhun bibea bahwa se anyin a surga bagi suhun nak masang percaya men Tuhan Yesus. Tetapi se anyin hukuman bagi suhun nak gut Tuhan Yesus. Bone bahwa Tuhan Yesus tu masang kipus suhun bibea supaya entai an hukum mamai pui neraka. Masang ke aren bersaksi untuk Yesus. Pelemana halonai kaskas gap la keputusan nak tepat.